Hi guys, good morning guys. Mauna ang amo ang kita dayrong adlaw guys. Sa amo ang kuan si Mama pwesto nga tos Katarman guys. Manghingi siya guys nya ako adto ko sa Suba Ilawom Bridge guys. Mao na among kita ron guys. Na amo na ning gibahig para among bahinon guys. Mag-ina guys. So guys, happy ra gihapon guys. Basag unsa kalisod sa kinabuhi guys no. Happy lang gihapon. Happy Tawa-tawa mama ko guys. Kay dako kay mikita ron guys sa among pagpamasura guys. Daan-anang damo og panghingi-hingi sad guys. So tanawa guys. Thank you. Thank you kay guys. Support our vlog guys. Awa guys mukbang ka na mukbang ka naglingkod aray mo Paul. Aray mo wow. So mao na guys, mao din among kita for today's video mga guys no. Mao na among gilitaan sa among pagpamasura guys. So si Mama nagbahig nami kay amo ana ning kuan guys. Amo na ning bahin-bahinon kay amo ni kuan bayad sa kuryente, bayad sa mga kuan sa unsa guys. Mao na guys. Mao na amo na nang bahinon guys no. Among kita mga guys sa among pagpanglimos guys. Alright, kay mao man ang ato ang kanang agenda for today's video mga guys no, nga ato ang mahatag ang ato ang hataganan para di na ta maghinatagay guys ba. Kana ba guys kabaw mana? Ana power up So mao to mga guys no, na diha guys makita kina ninyo guys kung unsa tudlo pa guys. Mura yung nagitudlo alla aray mo. Mao na mga guys alla for today's video mga guys. So mana guys, gipatibuok na namo guys nila share guys kay mauna na silang ma'am guys no. Among gipatibuok among nilimusan nga guys kay para lang mga guys no nga okay kistanan ang dagan sa ato ang kanang negosyo mga guys. Atong negosyo mga guys iko na pangalakal mga guys. Okay mga guys. So ato na napatibuok mga guys. Okay, anak na CEO. Hehehe. Mao nang padayon gyapon mga guys no, wala ihap na guys, murag yung nang uyap mo na guys, tanawa guys, tutudlo mga guys. So mao na natibok na ginaw. Mao na guys, natubok na ginaw. Mao na guys, mao na natibok na ginaw. Na aray mo, anak ka na si ha. Mao na guys, basta magsipag lang, mahal pamasura, basta importante limpyo ang imong hugaw nga kuko. Okay, let's go.